वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी है। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की। इजलास में रुकन मुमालिक ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत की। सरबरा OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना था कि अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत करते हैं, फलस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों पर मजालिम बंद करे, पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गुज़िश्ता दिनों अरब ममालिक का काहिरा में गैर मामूली इजलास हुआ था, जिसमें मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का ऐलान किया जो फलस्तीनियों के हुकूक का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखेगा। अपडेट करेंगे। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला कर लिया है। कानूनी मुकीम अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए मेहरबान मेजबान रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी नकाजे पूरे करना होंगे। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के आइन की पासदारी करनी होगी। खबर देंगे। सेनेटर ओन अब्बास के सेनेट इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ओन अब्बास को पुलिस हिरासत से सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर चेयरमैन सेनेट के हुक्म पर जारी किया गया है। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट इजलास के अख्ताम पर ओन अब्बास को दोबारा पुलिस हिरासत में दे दिया जाएगा। अहम खबर देंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के केस में GIT ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक 7 मार्च को GIT ने PTI के 25 अफराद को तलब किया था, लेकिन बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश नहीं हुए। जराये का कहना है कि GIT ने PTI के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने GIT के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। जराये ने बताया कि GIT ने शाह फरमान से कुछ इजाफी और सख्त सवालात भी किए। PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया गया है और तलब किए गए रहनुमाओं में सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल हैं। जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया है। इन अफराद के खिलाफ तहकीकात रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से की जा रही है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात करने वाले GIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दी गई थी। GIT का मकसद मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज करना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। मेरा ख्याल है कि KP में मुशीर दाखिला परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा के भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत आए दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। मेरा ख्याल है कि KP में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं और सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद दोबारा से उनका प्रोग्राम बन रहा है। राना सना का कहना था कि बजाय काम करने के उन्होंने पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगाया हुआ है। KP के हवाले से परवेज खटक के लाने के मुस्बत असरात हो सकते हैं। परवेज खटक के लाने में वो सोच भी हो सकती है जिसकी वजह से सवाल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हमेशा कहा है ये इत्तेहादी हुकूमत है, कभी नून लीगी हुकूमत का दावा नहीं किया। पीपल्स पार्टी हर मुशावरत में शामिल होती है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 दिन बाद काबीना में इजाफा का इंदिया दिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत के एतमाद की वजह मईशत की बेहतरी है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं।
امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان نے کہا ہے کہ عید کے بعد مہنگی بجلی اور آئی پی پی ایس معاہدوں کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ حکومت مخالف تحریک چلانے میں اپوزیشن اتحاد سنجیدہ نہیں ہے۔ دنیا بدل گئی، شریف فیملی کے شاہانہ طرز عمل میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مریم نواز کا سینئر ڈاکٹر سے سلوک تحقیر آمیز ہے۔ حافظ احمد رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر اقتدار میں نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مصنوعی طریقے سے نہیں دبانا چاہیے، انہیں آزادی دینی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ہے اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ حافظ احمد رحمان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کی دعائیں اور آیت کریمہ پڑھ رہے تھے تاکہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں۔ نواز شریف اپنی سیٹ کی قربانی دے دیتے تو عوام میں مقبول ہو جاتے۔ حافظ احمد رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک گیر کنونشن کرنے جا رہی ہے، پیٹرول اور بجلی کی قیمت پر جماعت اسلامی ایکشن لے گی، صرف جماعت اسلامی عوام کے مسائل پر ہی بات کرتی ہے۔ خواتین کے عالمی دن پر ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربہ فاطمہ نے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جدوجہد کو نئی جہت دی ہے۔ بیگم نصرت بھٹو جمہوریت کی علامت اور ملک کی خواتین کے لیے ایک حقیقی رول ماڈل تھیں۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ کی طرح خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے بھی ہمیشہ سے خواتین کی ترقی، مساوات اور خود مختاری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہر رکاوٹ کو ختم کریں گے جو خواتین کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ سیدہ اقربہ فاطمہ نے مزید کہا کہ خواتین کے عالمی دن پر اس عزم کو دہرائیں کہ ہر عورت خود مختار، محفوظ اور مساوی حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پاکستان کی بہادر خواتین نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ہماری خواتین کے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب ادھورا ہے۔ افسوسناک خبر دیں گے، یمن اور افریقہ کے ساحلی پٹی کے قریب غیر قانونی پناہ گزینوں کو لے جانے والی 4 کشتیاں ڈوب گئی ہیں۔ مہاجرین کی بین الاقوامی ایجنسی کے مطابق 4 کشتیاں جبوتی اور یمن کے ساحلی علاقوں کے قریب ڈوب گئیں۔ امدادی ٹیموں نے 2 افراد کو زندہ بچا لیا ہے۔ عملے کے 5 ارکاز سمیت 186 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جنہیں تلاش کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ہارن آف افریقہ کے سمندری علاقوں میں کشتی ڈوبنے کے واقعات میں 555 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے 4 دن کی مہلت دے دی ہے۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اختتام گزشتہ ہفتے کو ہوا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی میں عارضی توسیع کا یک طرفہ اعلان اس شرط پر کیا تھا کہ حماس جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کے بغیر مزید یرغمالی رہا کرے۔ حماس کی جانب سے انکار پر اسرائیل نے غزہ میں کھانے پینے سمیت ہر قسم کے سامان کا داخلہ روک دیا۔ غزہ کی پٹی میں تمام امدادی سامان کی ترسیل کو روکے ہوئے 6 دن ہو چکے ہیں۔ تاہم اب یمن کے حوثیوں کے رہنما عبد الملک الحوثی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے 4 دن کے اندر غزہ میں امداد کا داخلہ نہ کھولا تو وہ اسرائیل کے خلاف اپنی بحری کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ واضح رہے کہ حوثی جو مغربی یمن کے بیشتر حصے بشمول دارالحکومت صنعا پر قابض ہیں، انہوں نے غزہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کئی حملے کیے تھے۔